और कलर्स नेम ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर बच्चों, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर किड्स। ओके, ये ब्लैक पेन है, इससे हम बॉर्डर करेंगे बच्चों। स्टार, स्टार शेप, स्क्वायर, हार्ट, हार्ट, पेंटागन, सर्कल, ट्रायंगल। ओके किड्स, ग्रीन कलर, स्टार शेप, green color kids, brown color, square, brown color kids, red color, heart, red color, heart shape, purple color, pentagon, purple color, pentagon, yellow color, circle, yellow color, blue color kids, triangle, okay kids, star, square, heart, pentagon, circle, triangle, green color, brown color, red color kids, पर्पल कलर, येलो, ब्लू कलर। हमारी चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो किड्स। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।